हेलो गाइस राधे राधे। तो आपण समस्त को गोटे नुआ वीडियो रे पुणी थरे स्वागत। आज आसतु देखा आमर फाइनाली आल्बमटा बाहागर आल्बम आसी। बाहागरटा आमर केबे हिला नवेम्बर 23 नवेम्बर 23 डिसेम्बर जनवरी फेब्रुआरी एटा फेब्रुआरी है ना। हाँ फेब्रुआरी अढ़ाई मास 3 मास पूरा हो गलानी। तो जहाँ हो तथापि अनएक्सपेक्टेड बहुत जल्दी आसी जाइए एते भी लेट नुह। आज आसतु पूरा आल्बमटा खोलिकी देखा है। बहुत प्रतीक्षा पर एते भी प्रतीक्षा नहीं बहुत जल्दी पड़े आसला। मु तो भाबी बहुत लेट रे आसीबो। आसतु पूरा आल्बमटा खोलिकी देखा केते सारा फोटो केते सारा मेमोरी सब देखा। फाइनली गीतटा अच्छे वाह वाह विथ कैलेंडर। अरे नहीं बता तो मुझे टाटू है कोरो कोरो संगे आछि एबे तिजोरी को साइड रखो। एटा मो टाटू है हाँ बस निज मार्केटिंग करिवो जणा पड़िबो जे तमर रही तापर स्टिकर अछि। हां तो बहुत अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली मो मोटा जे सुंदर देखा सतरा सुंदर देखा मैंने पीडीएफ टू इतरे बेसी बढ़िया देखा अछि। पीडीएफ टा क्वालिटी लिस्ट ए पाकस पाक हां से पुट कर पीडीएफ टा येटा ना वाओ पूरा डिजिटल प्रिंट पूरा सब ना एसडी हो ना ए सबुठो टायर्ड मु देखा जाउथली मेहंदी रे ना हा ना बहुत टायर्ड। पतला है ना पेज कोन ना ना ठीक अछि पेज कोन ठीक अछि ठीक अछि ठीक अछि गुगला निद केते देखो मो सांगडे नु कोन होतले एती मोटा सारा रहिबन बेस दिन रोज तो 3 वर्ष लानी हां पतो ना चेंज कर सस्ता लगा दो ना 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 एमती एमती काई किंतु एटा जो फिनिशिंग लागु ने तार फिनिशिंग एते लागु एग्जैक्टली ये जो एटा ग्लॉसी पेपर भले अछि ठीक एमटी चेरी बन देखो कोन देखो छाड़े ओटा कहूची ओके मु कहथिला आउरी फोटो अधिक रहिथा तो पूरा मु ऊपर लिखि देथांती रामायण महाभारत पोथी पूरा पोथी दादा ता हल्दी रे सबुठ सुंदर देखाउथि मते प्रभात गले मु भाबिली तुम बोधे लेहंगा फिंगा करथि हल्दी रे ना ना एक तो मते पूरा इरिटेशन मते किछि करिया के इच्छा नै दुई रे मते एमती नेचुरली ही भल देखा हल्दी के लागे हल्दी हल्दी नहीं हल्दी पांडेला जगरे में धळा चार नष्ट हो गई हम सब सुना कम मुड़े जो धळा पे दिखै समस्ते बोला हल्दी अछि तो हल्दी रंग पोपड़ा हला ए जो चश्मा पे ताको जो झियोटा माइला पानी गेल सब हल्दी आमे एता मा एडी बाल्टी टा आसी जाइछे ना ई फोटोटे तो ये छोटा मु भी देखिथिली बोला हो सबसे छाड़ ते आरंभ ला भाई करो जागर टाइम रे गले घर को नहीं जीवा घरे सब देखिए ना ता पूर्वरु येटा दे देतो ना सेटा देई परिबेन ना सेटा लेट हो से फेरिबो 17 रे बिरेडा गूगल ड्राइव पर देखे देबो से हर मास देखिए गूगल ड्राइव देखे देबो सब दिन गोटे देखे कथा लगे थांते टीवी रे टीवी देबी प्लस गूगल ड्राइव लिंक गोटे पके देबो रख देबो ड्राइव रे पके रख देबो कण से पेन ड्राइव देबे ना सेटा टीवी रे कनेक्ट कर दो किम तेल दान करछ से कोई दिला एमती करे हां कहिते ना ए देख हीरोइन असले हीरोइन वाओ हीरोइन असले मु सतरे बहुत सुंदर देखाउतली हां ना ना ये रिसेप्शन लुक टेबल थरा आवरी बाहागरे भी दीटा हां देखा दीटा साड़ी अनुसार अछि से लिंक अनुसार अछि केते स्किप करी हम आराम से देखिए। एई याकर पचारुथिल ना मैंने केते बेला आस्थिले
କି ଯୋଉ ମିଲୁ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ହଁ ମିଲୁ ଏରିକା ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ ନା ଆମେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ହେଇ ତାପରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ତାର ନା ରିସେପସନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଘା ବହୁତ ଅଛି ଓଲଟା ଓଲଟା ଆହୁରି ଅଛି ଅଛି ତ ମୁଁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେବେଳକୁ ପୁରା ରାଗି ଯାଇଥିଲି ନା ଜଲ୍ଦି ସାର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆହୁରି ଫଟୋ ଉଠୁଥାନ୍ତା ଭଲ ଭଲ ଓ ୱାଓ ରିସେପସନ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉଥିଲି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟର ସବୁ ବଦଲା ଏଇଠି ହେଇଗଲା ରିସେପସନରେ ଆଉ କେତେ ଫାଲତୁ ଦେଖାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ରିସେପସନରେ ଫାଲତୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟରେ ଫାଲତୁ ହିଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଆକୁ ଦେଖିବ ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ଇଏ ଲାଇଟ୍ରେ ସନଲାଇଟ୍ରେ ତାପରେ କହିବ ଏଇ ଛୁଆଟାରୁ ବଦଳ ପିଲାଟା ପୁରା ବଦଳ ଛୁଆ ସେ ଆମର କପଲ ଫଟୋ ଆଉ ଟିକେ କମିଗଲା ନା କଣ କମିଗଲା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଛି ଭଗବାନ ଏତିକ ପାଇଁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଆମର ତ ଯୋଉ ଟେକି ଥିଲେ କୁଆଡେ ଗଲା ଅଛି ସେଇଟା? ଅଛି 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 ମୁଁ କହିଲି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଟେକିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେଇ ଫଟୋ ଏଇ ଦେଖ ସରିଗଲା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ବଢିଆ ଦେଖାଉନି ନା ଏଇଠି ଟେକିକି ଫଟୋ ନାହିଁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲ ବୋଧେ ଅଛି ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ନାହିଁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲ ବୋଧେ ବହୁତ ସାରା ସ୍କିପ୍ ତ କରିଛି ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁଥିରେ ବଢିଆ ଦେଖାଉଛି ଗଲା ଥିବ ପୁରା ମୋ ଭଳି ଦେଖାଉଥିଲା ସେ ପେଜ୍ଟା ଆଡ଼୍ ହେଇଥିଲା ବା ବାସ୍ ସେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସେଇଟା ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିବି ନାହିଁ କୁହରେ ଉପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ କୋଉଠି ନାହିଁ ନାଇଁ ନାହିଁ ସେଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଥିଲା ନାହିଁ ହେଲା ଆହୁରି ପଶିବ ପୁଣି ହାତରେ ଏପଟେ ନାହିଁ କପଲ ଫଟୋ ସବୁ ସାଇଡ୍ ତ ବାସ୍ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ବାହାଘର ରିସେପସନ୍ ହଳଦୀ ମେହେନ୍ଦି ସବୁର ଆଲବମ୍ ତ ଏବେ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ସାରା ପେଜେସ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ସ୍କାପ୍ କରିକି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଏବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆମମାନେ ସବୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛୁ ଆଉ ଆଲବମ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ରହିଲି ରାଧେ ରାଧେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମ ଗାଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ପୁରା ପଚା ହେଇଛି ପଚା ଗାଡ଼ି ପଚା ଗାଧେ କିଆ ପଚା ଗାଡ଼ି ସୁନ୍ଦର ଆଲବମ୍ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଏଇ ଠିଠି ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ସୁନ୍ଦରର ଅନ୍ୟ ନାମ ତ ଅନି यो 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 हनी सिंह यो सॉरी यो यो अनी सिंह